Adisas a tuttes, benvinguts d'Inviu al País, lo vostre magazine Utsita, que ioi se demanda se és encara possible de viure al país. Era la reivindicació major de les années 70. Poder viure aussi avec des treball au país. Dempioi se coneguet pas un desenvolupament econòmic gros, la regió Occitania és la segunda plus pauvre de l'Hexagone, una pauretat mai que mai presente dins l'ancien Languedoc Roussillon. Pas menys, sent també la regió on la populació creix lo mai, una augmentació deguda a la migració interna de França de monde que se muden dins la nostra regió. Sovint, lo preu de l'immobilier puja mai leu que los salaris. Veirem dins un reportatge que la situació és complicada en muntanya, dins Pirineus, les residències secundàries, el turisme són un problema tant en Comenge que dins la Val d'Aran. Amb un geograf, un adjunt a la comuna de Montpellier, un militant ecologista, és dins de rau que han ensajat de comprendre l'organització del territori, d'imprimir a Seta, vila on el preu d'un metre carà s'és envolat. Hi ha qualque truc, no, a Seta, d'aquesta passa? Ah, d'aquesta passa, comença a fer un momentonet que hi ha des problèmes sur l'allotjament. És un problema major de la ville, és de s'allotjar, és de demorar toute une annada sense trop pagar. Et comme quand même à la début és una ville populaire, on te demande pas tant de monnaie de caco, Perquè és de caro Lucas. L'utaus de caumatges naut, de pauretat també, mai l'immobilier creix d'un lleis impressionant. Et donc il y a une effet un peu de contrari, paradoxal entre la capacité du monde de se pagar des logements et les prix qui creixent sous l'influence de l'arribada du monde qui a mai de moneda. Ce que c'est la gentrification ou l'embourgeoisement. Mais des mondes qui viennent par l'héliotropisme, par le soleil, par la mar, et qui viennent surtout à la retirade, c'est-à-dire à un moment qui a un peu accumulé force d'Ardenne, per se pagar un logement que les settori ne peuvent pas pagar. Ses membres donc d'un collectiu que proteste contre aquest projecte, que proteste contre la vision en fait de l'aménagement de la ville. Exactement. Il y a le parcage et puis il y a tout ce qui représente à quel ouvrage, à quel mastrassage d'une place populaire où tout le monde est venu se rencontrer. Tout à coup, c'est complètement détruit pour faire revenir la voiture dans le centre, dans une logique de tout tourisme. À un moment qu'il n'y a pas besoin d'ailleurs d'avoir tant de places pour les voitures. Vous ne comprenez pas ce qui se passe. Seta és pas un iscle, mas gairebé. És una península pitjunera limitada. La ville de 45.000 estatjans ne pot pas expandir, alors l'arribada de nouvelles persones significa també le départ d'autres. Il y a de menys en menys de joins et mai des mondes qui viennent de l'extérieur et qui sont vieilles, qui sont retirées, donc qui font pas mal de pichous, et donc des classes barons. Et après, il y a le monde qui sont nés ici ou qui ont toujours vécu ici et qui doivent partir parce que ne peuvent pas se loger. Et à quoi veut dire qu'il y a une turnover, comme se dit, en settori de la population. Les costes són els terraires que attiren mai de monde dins França tota, e dins tot el país l'immobiliari ha augmentat fortament dins les 25 darreres anades. Mas en muntanya dins el Pemunt també accedir a la propietat pot ser un problema, ara direcció Pirineus. Espia les anúncios immobiliares és vengut un ritual per Marco. A 24 anys e apeiauge viscut qualques temps en locació, és tornat viure en so dos parents en depus de saubar qualques coses dins la toca de crompar lo son propi ustau. Quand on a des propriétaires, c'est possible même village à celle-là. Et donc, ils passent tous incompatibles, d'amener un salaire ou un mode de jonglage entre deux contrats qui pourrait y avoir. Et la cause est la monnaie qui va, qu'il n'y avait plus, mais on t'a presté un type qui a dû céder à tau, ni pas qu'au carré de rességurant en taille banque. A tau d'ame 100.000 euros de budget, les escadences sont pour rares.
que hi ha qualques causos a passos que parten proviste en general, més que són viejos maisons que estaven adobados per persones que havien plaçoses, que són persones que modelo que venen de qualque lloc de París, de belges, d'holandeses, en fi, que venen a grumpar, que l'entretenen a qualque força pla, millor que caige. Mas en tant nosaltres demora tornar a grumpar a vilatge que é força complicat. A la vez que mos querer rebastir, mas que va rester complicat a cota ben ara. E cum lo Marco sun un detzena de joents que cercam damb dificultat una residència principala a Saint-Lary e Boujan. S'aquela d'ustau bueits n'hi ha, mais sun pas sumarcat. Donc aquí ho un exemple d'un maison que sabem pas tot ce que va venir. Era prova hen qui demorava que morir que un an e miei, que eren a tau, et son hil que n'era pas jamais vengut qui vengut, en tabe de la maison. Et sabem pas si la va lugar, si va demorar, si la va bene. No sabem pas d'un peu moment qui va rado, mais que hi ha força monde que seria interessat, jovenes d'aquí. Se Marco troba pas d'ustau recrumpat din lo vilatge pot encara rebastir. Mais aquí ho tabe que é complicat. Assainissement non collectif, donc assainissement individuel. Pramo damb la revisió du plan local d'urbanisme l'an passat e la lei climat e resiliència de 2021, qu'a per toc d'augenar d'artificializació dos sòls d'aïssi 2050, la comuna ha perdut rede de zones de basti. Per exemple, tots aquests terrenys que són pas més constructibles que n'eren, a co que l'hem perdut també tota aquesta zona, que som així investiades. De Sant Gaudensen là anam a contrebriu de Garun cap a Sant Beat. Din aquesta parça hem de crompar un ustau en bon estat damb 3 crampos e un casau qu'au compta a l'entorn de 200.000 euros. Le monde, aquí, en pas le poder de crumpo suffisant en majoritat. Ta poder crumpar i o casa tau. E aquò que è un problema verdader. E come hi ha força persones que crumpon també en residència secundària, que tiren un pau els prets cap amunt. E el món se troba un pau empatxat, ugenat a poder crumpar. Són obligats d'aquesta mudança, de desplaçar. Donc, això que hi ha un problema social verdader. Apoi 25 anys d'activitat, Philippe ha podut veure aquesta evolució du mercat immobilier din la Val. E adiu! Adiu! Qui vas? E avei camina amunt din la muntanya per una visita de cortesia a Gloria, una cliente d'origine aranesa. E se Gloria troquec la termière entre Espanya e França, es empramo que la situació du mercat de l'immobilier din la Val d'Aran es encara mai complicada, sustot per una escultura que ha besoin de plaça per la sua activitat. Compraré així perquè en la Val d'Aran és impossible trobar un taller a tau. E a part d'això, els sols que jo disposava no arribaven. Arribaven en un petit apartament. E jo a caseta, amb jardí, això, no et trobaré, perquè encara que guanya de ben això, no ho trobaré aquí. Trobaré un apartament. I això no. D'així. E berai que la situació du costat de la Val d'Aran és encara mai tinyosa. Damb la creació de l'estació d'esquí de Baqueira Berret, din les années 60, la Val és passada d'una economia de subsistència a una economia turística. E pus qu'am besoin d'eslujar a l'annada, aquò pausa problema. Els lloguers n'hi ha molt poc, hi ha molt poca oferta, els preus són molt elevats, i això ens arriba entre d'altres causes perquè ara mateix hi ha gran oferta de allotjament turístic. Els propietaris de les cases tenen més rendiment dels seus apartaments en les com a allotjament turístic que no instal·lant a una persona, a una família, tot eren. A l'idea és Kunce de Bausen, un vilatge de 60 poblans que din cada se troba preservat de tota promoció immobiliària. S'aquela, d'un pays 2013, lo vilatge lutte contra un projecte de construcció d'apartaus d'una capacitat de 150 persones que descarregarà lo vilatge. El projecte s'instal·laria en la zona est del poble, en un terreny allongat entre una de les darreres cases i la casa que era blanca que vedem aquí.
Un projecte que és a l'estanc per ara, pramu los poblans se són lliuat contra. Sa que là, d'aquest pas, han remarcat naueres transaccions immobiliares realitzades per munt de fortunats du dehors de la vall. So que lieu questionaments pertocant la bengue du teixut social du vilatge. Estem intentant estudiar com podem promoure l'accés a l'habitatge a través de polítiques públiques. Per exemple, a través d'ordenances sobre l'allotjament turístic, a través de mesures fiscals, a través de promoció d'habitatge públic. Tot això estem amb l'objectiu de permetre que hi hagi persones i famílies que puguen vir a instal·lar-se en poble i d'alir vida. En la Val d'Aran, tant com en Crumenge, l'accés au logement és d'una importància de les mages. Pramu, cabat gascunyo tot també volen viure au país. Retorn zerau a l'Udeva, just prefectura situada dins l'Oreire País. E en 50 anys, el departament multiplicat per 2 sa populació a més que 10% d'immigrats. E pas menys hi ha un xic menys de l'Udeveses ara que dins les années 70. El món en pas de moneda, hi ha gaire d'emplec, un caumatge del diable, i els hostals, un poc més. Els hostals són trop bells per la moneda que el món té. Pot pas tenir un hostal. Et alors, mais disais pour eux, il y avait d'espoir d'une dynamique nouvelle. Sur quel type de ciutat? No, a l'Eurodar no, perché la tendenza francese e mai internazionale è una metropolizzazione. Dunque, cal de vilos bellos, forse bellos, perché a qua è un'economia di scala. E Montpellier è metropoli a propeno perché passano 500.000 stagioni, ma è una metropoli che vale entre 1 milione e 2 milioni in Francia. En de fora de Francia è entre 10 e 20 milioni di persone. La questione è di che facendo del paese ici. De che fas espace de culture che cal fare, il n'y a pas plus d'industrie, donc c'est sur finance, fas un circuit de VTT, amb un albergo e ha costat un golf e ha començat una gentrificazione. Il y a già da venire per un rare paese come che è al venciat del centre. La questione è qual è il grado d'autogovern del mondo d'ici. Din la Vallego de Montpellier s'è passat din les années 670. Els vinyairos han vendut les vinyes perquè hi havia de monde per hi comprar la vinya al preu pensable de la terra bastida. E donc han pensat de realitzar un bon affaire. Han perdut el control sur la terra. Et ce que c'est pour eux faire, c'est que nous, donc, on retourne à une dynamique économique propre, locale, à une dynamique d'entreprise et de vie autonome. De toute manière, c'est lent. L'adaptation est lent. Si lui alludeva un paio di sono fatte che hanno lavorato in l'amministrazione perché qui il y a una ritirata e andrà su un fil a un cammin che si sta trovato al secolo XIX. La questione è di che per la nuova generazione il cammino del secolo XXI. Donc on y a che ti dicono che la fibra, che porta la fibra, fare un tagliere di concezione informatica per il net e tutto ciò, si può fare una questione, basta avere l'hooligan a me il mondo che ha bisogno e che impiega ciò che fa. Le cose vanno cambiare o cambieranno e è vero che c'è qualcuno che sia un po' profeta, ma sono pas candidato. Le dynamisme démographique d'Erau est tiré per Montpellier, la préfecture qui triplette sa population en 600 ans per arribar a mai de 13.000 stagians. Ça que là és una de les grandes villes plus pauvres de France amb un taus de pauretat que és gairebé el doble del taus nacional. Sembla que siguem dins un vilatge aquí, dins una carrierota, mais c'est au centre de Montpellier, en pleine ville. Exactement, c'est le barri des Sangs, qui est une partie du barri de Figueroles. Et Figueroles est une partie du barri centre de Montpellier. Figueroles, barri populari, és menaçat per la gentrificació. Face a l'augmentació del preu d'un metre carrat d'emploi 2022, Montpellier aplica un encadrament dels loguers. El proprietari pot pas fer pagar mai de 20% del preu establit per un bé immobiliari. Il y a une loguer et en fonction de la qualité
del ben immobiliar. Et donc, il y a imprimé une lutte mai importante per los ben immobiliari qui sont pas de qualité et lo marchen des sommes. Ici, le presse montet de les dernières années à Figueiredo. Et là, ce que podem veure és que aquí est també à la Payade, est que la gentrificació marche pas força bé. Perquè demor un quartier, un barri popular et en met los loguiers qui sont al tau. Et donc, à quel encadrament avez-vous vu des fietches concrètement depuis 2022? És un cocktail de mesures que pensen que marchent perquè havem de treballar sur l'animació comercial, havem de treballar sur los loguiers, et puis il y a també une question de requalificació. A Montpellier, os escars de preses són forts segons nos barris, mas demor mai enausats que dans la major part del departament. Dins erau constatam per tot les dificultats econòmiques com sovint, això s'acompanya d'una progressió del vot d'extrema dreta. Les dernières eleccions semblen ho confirmar e mai dins la metropoli de Montpellier e l'arribada d'estajat noveu i camioren. Per acabar la nostra emissió, sem muntar ici sul serre que domina la plana fins a la mar, sem arbores de l'orreire país d'Erau. Erau és un departament que creix en populació, que va continuar a créixer en populació com tota la nostra regió. Cal creure que hi ha pas que l'economia que pot attirar de monde. Passez une bonne journée, tenez-vous fiers et à planer. Il est arrivé à BMW, toute neuve et bien briquée. À cœur d'un cul à tout compagnie la croix là. Sa villa est dans la colline, jardinier, chauffeur avec piscine. Qui est-il ce nouveau conquérant qui piétine l'univers occidental?